हेलो एवरीवन वेलकम टू सम ट्यूटोरियल्स। तो पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे जेपरि देखिले जे हमर जो सेकंड सेमेस्टर पाई एसी इंग्लिश कंपलसरी रही छी सेथिरे हमको चारोटी यूनिट पढ़ेबा को पड़िबो। तो आजिरो क्लास रे आमे डिस्कशन करबा यूनिट 1। So students, in unit 1 we have to study the language and communication। तो प्रथम यूनिट रे आमे कोन पढ़िबा ना language and communication। आमको प्रथमे जानवा को पड़ो जे कम्युनिकेशन कौन, व्हाट इज द कम्युनिकेशन एंड जहाँ को कि आम ओडिया रे जोगाजोग बोली मध्य कहि थाउ। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो communication is an English word which has been derived from the Latin word communis। तो communication गोटे इंग्राजी शब्द जहाँकि लाटिन वर्ड कम्युनिस रू आसी एंड which means commons जार अर्थ होची कॉमन। एबे आमे देखिबा कम्युनिकेशन रा डेफिनेशन ना। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज इमोशंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। तो आमे सिंपली कहबा को गले कम्युनिकेशन माने टू और मोर इंडिविजुअल माने दुई बा दुई रु अधिक व्यक्ति मध्य रे जो तथ्य बा धारणार आदान प्रदान होई थाए ताहा ही कम्युनिकेशन बा जोगाजोग। आहुरी अनेक विशेषज्ञ माने अछंती जो माने कि कम्युनिकेशन को तांको शैली रे उपस्थापन करछंती। सेमानक मध्यरे केट डेविस ना। केट डेविस कौन कहले जे अकॉर्डिंग टू केट डेविस कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देख केट डेविस कहले कम्युनिकेशन कौन ना गोटी प्रोसेस। कम्युनिकेशन गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि जनक ठारू अन्य जनक सूचना बा बुझामणार आदान प्रदान करा जाय थाए। देन अकॉर्डिंग टू जॉन एडर कौन कहले ना कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कनेक्ट विथ अनदर एंड मेक हिमसेल्फ अंडरस्टूड। जे एडायन को मतरे कम्युनिकेशन होछि गोटे व्यक्तिर एबिलिटी बा क्षमता। एडायन को मतरे कम्युनिकेशन कौन ना गोटे व्यक्तिर एबिलिटी बा क्षमता जहाँ द्वारा कि से अन्य मानक सह संपर्क स्थापन करि थाए और निजर मत को समस्तक आगरे उपस्थापित करि पारि थाए। And then the another scholar is William Newman and Charles Summers। They कहले जे communication is an exchange of ideas, facts and opinions or emotions of two or more persons। माने दुई जनक मध्यरे आइडियाज ओपिनियंस और तथ्य बा धारणार जो आदान प्रदान हुए ताहा ही कम्युनिकेशन। तो आमे देखिले जे केट डेविस को मतरे कम्युनिकेशन होछि गोटे प्रोसेस। देन अकॉर्डिंग टू जॉन एडर कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन। सेहीपरि विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर्स कहले एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस और ऑप्शन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। देन लोइस एलन according to Lois Allen communication is a bridge। देख एबे लोइस एलन कहले जे कम्युनिकेशन गोटे ब्रिज ऑफ मीनिंग माने अर्थ मानकर गोटे ब्रिज ना सेतु परिका। इट इन्वॉल्व्स a systematic continuous process of telling, listening and understanding। एलन को मतरे कम्युनिकेशन करना अर्थ मानकर गोटे ब्रिज बा सेतु जो थिरे कि द हाँ देख एलाइन कंपेयर द कम्युनिकेशन विथ द मीनिंग ऑफ ब्रिज। माने कम्युनिकेशन को एलाइन कहा सहित कंपेयर करछंती ना ब्रिज सहित अर्थ मानकर ब्रिज सहित जो थिरे कि लिसनिंग माने सुनिबा अंडरस्टैंडिंग बुझेबा ओ टेलिंग माने कहबा माने टेलिंग लिसनिंग आउ अंडरस्टैंडिंग यहाँ सही ब्रिज मध्य कंटिन्यूअस प्रोसेस रे लगी रही थाए। देन
according to Oxford Dictionary, communication is the activity or process of giving people information or a message, letter or phone call. ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀ ରହିଛି ଜାଣିଛ, ତାହା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିଠି ହେଲା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ହେଲା, ମେସେଜ୍ ହେଲା, ଇମେଲ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଆମର ମାଧ୍ୟମ ନା। ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ତାହାକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅନୁସାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟିଏ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ। ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ସି ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ at first communication to know each other thoughts. So at first the communication help to know each other thoughts. That means communication helps to know each other thoughts by sharing ideas, feelings and opinions through interaction effectively. ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ effectively ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ପରସ୍ପରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ the next point is to get different ideas. ମାନେ communication helps to get different idea by sharing perspective, opinions and experience through effective change of information। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଲି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଥାଉ ତାର ମତ ବା ଧାରଣା ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା ବା ସେ ତାର କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟଡ଼ି କରିପାରୁ ବା ଜାଣିପାରୁ। Then the another point is to understand other feelings। ମାନେ communication also help for understand other feelings। ମାନେ communication ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ସହାନୁଭୂତି ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜର କିଛି ମତ ତା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି communication help to learn different language and cultures by interacting with people, exchanging ideas and understanding their custom and tradition। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ରୀତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। Then the another one is the communication is help to boost our knowledge। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିପରି ଆମର ନଲେଜ୍ ଗେନିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। Communication helps to boost our knowledge by sharing information, experience and ideas and learning from others through discussion and interaction। For example, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ତ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଓ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ତ ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଖିଥାଉ ବା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ତ ଆମର ତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନଲେଜ୍ ବା ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ନଲେଜ୍ ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। And then the another one is importance is communication helps to overcome from introvert personality and help in building better relationship by building confidence, sharing thoughts and engaging social interaction।
ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ରହିଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି, ମାନେ ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବା କି କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉ ବା କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର୍ସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଉ, ସେମାନେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ଭୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ମତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ରହିଥାଏ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିରୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପବ୍ଲିକଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ନିହାତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ the communication helps to socialize by sharing thoughts, ideas and feelings with others, building connections and forming meaningful relationship। ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ସୋସିଆଲିଜ୍ ମାନେ ସାମାଜିକୀକରଣରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏହାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସୋ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଭେରିୟସ୍ ସ୍କଲାର୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଟ୍ ଡେଭିସ୍, ଜନ୍ ଏଡାର, ୱିଲିୟମ୍ ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ଲ୍ସ ସମର୍ସ, ଲॉइस एलेन्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तापर आमे वेरियस इम्पोर्टान्स ऑफ कम्युनिकेशन आलोचना कले जो थे कि बहुत गुड़िए इम्पोर्टान्स रही कम्युनिकेशन से सब देखिले। तापरे आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करबा जे कम्युनिकेशन रो कौन सब एलिमेंट्स रही बा कम्युनिकेशन प्रोसेसटा किपरि रही थाए ओ एलिमेंट्स मानकर कौन सब अवदान रही कम्युनिकेशन प्रोसेस रे, जेपरि सेंडर, मेसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक ये सब रही एवं कम्युनिकेशन प्रोसेसटा किपरि चली थे से सब काली बा नेक्स्ट क्लास रे जो आमे डिस्कसन करबा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, पुणी देखा आम नेक्स्ट क्लास रे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू श्रोम ट्यूटोरियल्स फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।